tuni Father's Day hi tolhanin kai khom na ahung pati hozo si na bon chavin Father's Day wish ka hin bolve pathini na bon chavin phathei na bu chi ohallang tuni zan kai khom na program hin sim da ing taten Hangdong lamhil somthum la gu channa kai khom thupi che hile pathin lungdei hin khu thupi saying Reverend Dr. Thangchin Khup Singh Sun, Education Coordinator, South Asia Nazarene Bible College, NEID, Pathin Hau Khom, Lamkai Nunga Debra Haukip, Ba Choinala Nu Chingpi Kipgen, Bible Simding, Nunga Ning Cha Khung Sai, Thupi Saying, Reverend Dr. Thangchin Khup Singh Sun, Kipathu Say Reverend Dr. S. Chongloi, Phat Chaina Tau Na Speaker. Tao na nei masangin ke man Bible thing mun khat hin sim da in kate Proverb thuchi bu bung thum changa changup hin sim da inge nalung thim pumpin pakai jing ta sanin nang ma chi na mai mai jin ki song hi in na chi na lam lama pakai jing phung da in chu ti le ama na lam pi zo si na sim jang pi dinga hi pathinin Bible thing i sim nai bon chawa de velin phathei bu pi taw han Keman iphat ti ho in pat thaina divin taw na hin mangin ka te na bon chana mi sing so ke ubin la ka ki po ve pakai na ma na cha te taw na sangin hangdong lam hil som thum na gup chan na kai khom ti ho pakai program lam kai ti ho na hin go na wa na ma dam sela aphat mun ti ho lo thea phat mun ta ne koi zalu na mi lo pi ka thang va na him hepa tu zan phat na nang man ka hong ki khop na sungwa nang man program ma hin min chong ding na wa chei la sa ding helang na hin na thu sim ding helang na speaker hepa na hin na thu hin sai di zong nang man ni dang phat danga na man cha sang a hoi zole pho za nang man hin mang chakit nin lang alaya kamti ho nang man hin mang cha ding in na nga ka tawin na him hepa nang man ka ki pat wa pa ki khan chen geyova sung buina za chom chom seten na to na thei lo le pakai puina ho akon din nang man nei veng bit vin lang ka ki khop na ti ho hi pakai adin ka hung lo no wa hepa hom ki hi zong le chang khat chang ni be na thu a phat chom pi theya pakai ki chai thei ding in nang man khat chin phat thei nei bu pi vin tin ka program zo si nang ma khona bob sa in pakai jisu min ni ha ka hung ta vin hi amen to in pathin va chei lai sa pi de no ching pi kip gen ama phat na piu hete Chỉ rất thể nam luôn nè. Cái rất thể. Okay. Ini mana? Chỉ số năm tiếng ai có tình ai Isilemi pa kanya akin di ahin Wai pachun Jesu nang napay ati pate Nang naunadan eksimi ko na asin Ngipinte kipala asabi Ilonga agaptanding Uhingamite hinati anong pate Iyan saan untang taong di atin Kapag ahintin
dòng ta chi vạn lo đi chung đam sung co man ca san te ding ta thi đôi khăn son tha na lần lu ở thế nằm nằm na đâm hết chi mi ho na chi mi thiên te ki pa na sa di do a cấp tâm Hình mi te hình na thi a dom a te Vì đoan đam cha tung tam ta hình a hùng hùng đinh a hi pagai ni ko ata te si tu te chu koi man a ke thấy lòng tình đôi khăn thi na mấy con a so te te nằm nằm pha đêm hết chi mi ho đã chi biết thêm te cái pa la sa ti lo ka a cấp tâm tình hình mi te hình na thi a don a te vì đoan đam cha tung tam ta di a ô này nó bắt theo cha pa a thi lại ta chọn si kỳ thiên la bắt thiên vai hôm tu a u hình thế sa mi thiên te a quy tông te hình ta hi chút gì mi ho đã chi biết thiên te ki pa la sa di lo nga a cấp tâm tình hình mi te hình na thi a don a te vì đoan đam cha tung tam ta di a Pati pa F10 pa kanta. Pathin ba chela ngai nom ta ai sa pi u no ching pi ko ma ke pa thui sevin pathin in o ti ho hin mang cha jing ta hen tu in abana bible chan sim ding nunga ning cha khong sai ama phat piu hite Thema ka ko so ya ko ki za thai nam inge ki za the ngele Thessalonica thot khat bungli chang thum chang som le khat le chang som le li na sung hung siming kate nang ho na thin ding o chu pathin lunglam a hi chu zon a kun in ki kang selvin chule ka thupi bangu chun kang khen cha umji ki chuun nang ma kin chi ki bol un chule na khut ta na ki to ki ha boleu chun kati jesu athin atho do ki tai ti hi ita sanuwa hi le pathin in jesu a imumil te hozong chu ama to tha khada apui ahin pui ding a hi ti helve pathin in atho thing isim na chan chi wa ding in pathe bu pi taw hen bible chang ki chi ta hin sim pi u nunga ning cha chunga ki pa thui sevin pathin in phat thei bu halang tu ni pathin thua in lam kai dingu Reverend Dr. Thangchin Khop Sing Sun a topic ding chu hi le pathin lungdei hin khu ti mangcha a phat hin la ding a hi in mi pi ti hoi in ilungil si win pathin nga hon taw na nei win nei utin tu in Reverend pu in a phat mun ti ho pathin phat thei bu na chang pu ma lo ding ya ma phat ipi taw ve
Hello, nabon sa win nila pa. Hapa. Naza na suna. Kizai. Paminto nila patinin ta sa damlain piwa. Sude pat pa zongay mo sa uba. Ito ba nga Kangdong Lamhil. Program ki guna ki zong thupi se dinga tema ko ma kapat kala thezin ito bang pat pai pi pathin min kathang ba masana hi. Sule tunila hi chito banga pat pa ka chana dinga eina khosa a hi lowai le pat e hin pi chi Kangdong Lamhil lam kai ho. Ai dia katupa obet ama hin. Isi muna hi thu se dingin nahin ki gong le tia se lai chun ka ki phalamin ahin la ama hin ahin vel se ki chun ken jong ngai hi na ti wai le khun ipi kho diam tin kana nok pin ama hin tu chung keu se lovin Sri Lanka research bola ka chi 2014 chun jong kong ki le langin chinaya KWS ki khom na khun eina timin chinaya om lai khun hi cha chun ken jong KWS ki khom na khun pathin ne khat thu ka sejin tu chingin jong chi Kangdong Lamhil ki ti hi kana za na chu sota na hin la chi program hoin kana za khapun ahin obed hin se kin na ile ke jong tunin han kang za thejin lulun in jong Bangalore akunin ahin kolin kun farm hin bolin itu chun phat cha chain thil ho hi apoi mo hi ein se pin itu chun tunin ha in ama lam kaina noi ti diam ama hin hitobang program ain su to na in ke jong thosen kong pang the nei le ka ki pa in tunil ha in ke hi thang sin khup sing sun ki ti hi tunil ha a hi kamin jong na za pan naw jong hi ding jong le ko jong na za pan naw hi ding atam zo ti adinga jizun koi ka hi ham ti hi them khan hi ong ki se jep ding jong chu poimo ka sa in thupi ai rut ma sangovin aji chu chu thsei pa hi koi jong hi a ti jong chu ileng gel wa jong the hi je chun them khat hung ki seleng ke hi kapa pause again sing su na hin ama hi het thiding khat chu ECA to ECA kiti KCA ana kitin KCA kiti laya 1957 na hi women society ho hin evangelist ana goyu evangelist ana manu hechu ECA dinga numei 10 evangelist agoi masat penu ama hi kapa na hin aman 1938 chun yeche Manipur South langa ikhat lungthul di kitia khun howin hi ana tungdoin ama chu howin tungdo ma sape na hin abana khun new hingkot to ki kom na hin new hingkot na hin new hingkot hi ka pin na hin ichalaya jong chun aman hobung ana tungdo kinin ji chun heche PhD kala na dinga hin ama kapa thusim hi abula ko na pathinna to dan ho hi tracing ka hin bol kinin ke kumgir ka hi vela kapa na thi sana hi ta ji chun thu hi recollect ka bolin anua ko na hin jong le adang dang ho ama thusim chung changa head gil na nei ho ko ni recollect ka bolin hi ti chun hicha ko nin thesis kana sunin dunia ke achapa hi pathin lung se na amma khonung zui ti diham evangelist na to na bana kenzong pastoral ministry kabol the hi ki pawm ka san ai din tunila a hi che Kangdong Lamhil namuna zong Kangdong ho Lamhil the dinga kom jin ka ki pai na hi adang seding ki chung changa tam the zong le tunila en ithupi wa hi luding kanum tan ithupi pathin lung de hin khu ti hi hin pathin lung de hin khoi ga ti teng le khon ngai nok ta hen ke jong he che pathin lung de hin khu ki ti hi kasim do chun I to bangam ti hi ka henomen je chun thesnika khan na bungli na chu abul ta khu pathin lung de hin khu ti hi ki sun jenga je chun je sung thui ka ga sim suai le khon kagin chat bang be se lo a hi zala apoi mo hi kina ka he chu omin tuin Kangdong ho lam hin la ding jong chu ka ngai to la henge topic zat tam ta hoita ta om na he jeng jong le pathin lung de a hin khu man ding hi apha pen hi lo ding ham ti lung gel ngai tu na kani na ko ni chi topic ka hen lengen ti chun tu ne lain nunga ning chain jong ka chang de len ho mun thum hin simin
chu bung li chang thum chang som le khat som le li a hin simin ain la he che bung li na a chang thum som le khat som le li ho hi akan go ma se dinga chu bung khat na langa jong so cha polin ana se sa hi tain bung khat na langa se ya chung le tua bung li a in se chu bung nga jong chu he che thupi thum ho khu thupi chang thuma thupi thum kala khu do dingwa chu ase ave se ki na hi ye chun hi che thupi se na ding wa hin pathian lung de hin khu ti hi se na ding wa hin abul langa kem khat a background ga chi kil lewen thesnika lekha thot ki ti hi so cha polin lekha asut hola hi amasapen a hi tin zong akisejin commentaries atam zo hin hichi thesnika khatna ki ti hi so cha polin a lekha sut hola amasapen a hi tin a sejin a hi ichayan AD 50-52 tila vela khwana sun ahin zong le korin khwa omlaya asun ahin chuki le chain sut lo theina pa choile Timothy hin isi Thessalonica a thu ho hi korina oma chu ahin luna korina gite so chapol korina oma chu Timothy na thu hi ahin luna anun chana khan chan pa ho ahin pu a he chen pu thu cheng pa chu aza a ko na so chapolin zong Thessalonica te hi thu ana thona hi in he je chuni ve nai le khon bung khan na bung ni na bung thum na cheng hi pha chi sangen sin hin song le chi sunga hin so cha polin Thessalonica te phat na ho apan la dan ho achunga thil pha bol dan ho khu asejin ama chung keu seilowa mundanga thil pha bol ho jong chu asei to to vena hi an la bung li na hui ve na le khoni chi ki pa thu sei na ho ipp ham pha chi sa se ho chu a hin nga in bung li na khun a chai na ke jin tin a hin panin iti chun a chai na ke i ga ti ting ta jule khun thupoi mo ta hi ti na hi ong he na hi mi hem jong chu a last word iti diam ai lo le khun a thu sei no kha pen ti ho vel khu a poi mo pen ta na ki gelin ya chu hi chi bung li na hi poi mo ma khana hi ngai to hi ji sun tu ne lain isinu mo na hi chule pathin lung dei hin kho eti ting ta chule kalung gela hung kilang khat chu Peter le zone hin ta namanga hobina achilai chun I khat so cha te le khabwai mo hin lampia kotbula hin kel bai khat atowin ama chun Peter le zone ko ma khun ipiham ekipele tin anave chang melina hi le ama ni zong khun ama ko ma hin thilpi ding ka nei pu ve ahin la ka nei sun pi wing atinai icha chu ichi el bai pa na kong chan mo ti diam el bai pa khun I expect pa chu ipiam khat expect pa chu ingai toile khun ama hin a custom iti diam alung gela angai tu dan ta chu midang ho zo sin jong paisa api hia ai lo le ipiam khat ane chona ding api u hi mai the hia hi cho chu chi Peter le zona ko na jong expect mai the ema lungela ka si hi ama lungel wang che ki se pu jing jong le chimi pa condition khui vena le khon li si ai lai mu na to api ho jong khuna thil pi ho chu thil dang lo paisa ham akithu pinawa siki ma khai te taw te cho chu api jing di wai it is a zone le Peter ko ma jong chu unexpect chu ipiam khar ek ki pelet ti ai agin cha pen ta hi ka gel do lai paisa ham khat ma heding in ka ta sanin nai ain la chia Peter na se chu ke ni I ma cha ka nei hon pu ain la ka nei sun pe nge pakai Jesu Christa min lam zot tan aga ti pa ko chi pa hi unexpected eti di ha che achat mo pa dinga khu gin chat lo ta hi wanga la angai chat pi pen api kha wa hi hebanga chu tunil ha a hi che I thu piu pathin lung dei hin khu ki ti jong hi e mani gela le khun hausat na ham pathin lung dei hin khui manai le khun ipiam ki pa na ding hausan na ham khat ne le go ham khat khu ei pi dinga ita san mai thi wa hi an la hi chi bung li chang khana pan ai sim su le khun athil sei ho khu chu tilang hi ai pu nei ain tu ne la in hi che tua Peter le zone in api lon chu khat pa dinga khu apoi mo pen ta hi banga tu ne la chi pathin lung dei hin khu chu iman thin ding wa hi chi
i se dingu point hoi hoi ta ngai zuwa izui zuwa hi le hi chu chu e adinga aman pha pen ta hi dinga hi ti amasa a ka hin se no ma hin jesun tu in i thupi pathin lung dei hin ku ti hi a hi chitua in ana lut taw hi tin e cheilu na dingu wa hin amasa in kain se ding chu henge che bung li na sung khu isim swala khun za chom chom kitil khona yan lang bolding yan lang epp se tan te jing jong le ka ven ai la khun che chen point thum kala do ai nahi apoi ma point thum kana la do ai nahi he cho chu it's a point thum kala do ho chu bung khat na jong na se ta bung li na jong chung le bung na jong a se hi ja khu so cha pon ha se pen ta point thum ho chu khan na he ta san nai ta san nai a sejin ani na chun ngai lu na sejin athum na chun kinep na sejin nai ain tu nya kan senom chu ta san na pa khu ipia ta san na hi za ngai lu na chu ipia ngai lu na hi ya chong le kinep na chu ipia kinep na ham ti zo hi khain se ding ai ahi le ta san na chu ipiam ta san na ki ti henge ipiam khat hi ipo lo wa le khun ta san na thelo ai ai ni che so cha pona sena ta san na kiti pa khu aman cha na ding chu thin na hin khu ai je chu thin na to hun ta san na hi hiling ka hi tha khan hi ai a je chu thin na kiti pa hi mi hem koi ma cha hi ama changai thing thelo ai ai la paka jesu krista he ke hu pu hi ti in ta sana ko na ho che thin na kiti pa khu hung kin e bo hi nai hesi thian na pa chu mi hem mit vena thin na hilovin pathin mit vena thin na hi hesi thian na pa chu jesu krista zala thin na hin ei ma thil bol thin na le zong le phan na ji hi zolovin krista zala thin na hi hesi chu number 1 hi a khan na pa chu nang ho na thin ding hi pathin lung lama hi ati ya chu pathin lung dei hin khuai man thin ding chu ama sa pen tai thin na hin hesi thian na chu jesu krista ajutia le jesu krista inei di tinahin jesu krista chon banga I chon ding chon le jesu krista hi na to bang cho enjong I na inei nga hi tinai zai hi che khat na thin na kitipai relationship with god iti ding cho ema le ama ki ka angi dingai thin na chu henge ga kisen lang le polam mit vena thin na jong nante hejong le tunia hilaya thesnika khanna bungli ase na thin na pa chu abani simale khun zona kunin thengun ate na thin hein khu to ain khoi vena le khun technology ang khan to dungzuin thin hein khu kiti zone thu kiti he hata seiding tam ta hi ila ven ominai pasal hian lang nume hian lang khangdong yan lang chapangi zong le ichi zone lungpun na pai ha ta in me men akinezin tulaya ilawa to bangana na pandemic itio jong khui gelai le khun lam khana ga sedinga pathin lunghan na ichungwa chu he do tio jong chulung gela mai eo ke se wang chi pu vele sit pum pina thu gi mai ala pathin lunghan na le sit pum pia om hi ta hen lang hele tuni ai hon hi chi ipel do thin dingwa ipum pel thin dingwa chu ep hi ipoimo peno he dem ti hi khanna khu thin nai tale thin na chu zona ko na ki kang se ding zon thu hi tua hi thesnika bungli na hu isim suai le khun zon thu hi thesnika hi ana omai ti akil akhe nai aji chu so cha pol hi chia sut laya korina om hinama zong le athu popa timothin apuna hi thesnika mi ti ho hi akita zeu agun chu zeu chung le aphat zeu chu thul hut ta zeng le ala owa boin neng ho chu timothin zong so cha pok ko mai alu ding hi aji chu so cha pol ni chi he chi thesnika khuwa zong hi ha sana tam ta he na tu hi a second missionary journey a chi thesnika khuye ana chona he cha chu ta san he ana phu de na hin ji ta san na phu de la ya chu thesnika khu ma he ama against tam ta oma hi jeng zong le chi against so la khu aman gunchu ta pan ala ana pathin na ki thu pia hi te chu hilai mun ai ho bung na ki phut do ai ta ji chun so cha polin zong thesnika te din mun hi hoi tan he nei ye chi ala awa boy na chi zon thua khat le khat ki kai kilung no mo na the na so pi ki ka chi a thu se na hun nu mei khat un ve san de pasal khat hun aso pi pa jinu ham khat na e cho chu ngai chan na ai lo la khun de go na de chan na thio long chu ane thu hi aki he thimi nei chuba na he chi keu se lovin
Bible azong khun ase hichi azon asejin nangma belche phaticha ki keptup chi heleo chun kanome ati nei beli ti ting ta jil khun iche bel ki tipa numei sina he devin eima easy ai lo la khun imi ichan pathin ein pe pa cha phaticha ki keptup ding asejin nei achu tiale chi zone ki tipa he thildang helovin ama u chaka ai lo le Christian ki ka zinga jong ko zone nahi uma hi ti hi akilang nai ain tunin ichi thin nain khoi zone thui ga se ting ta chule thin na adinga hi zone na kiti hi point zone kiti point nin ka ga se nom be ominai ichi context sa hi lo ichi context sa hi lo zone thu hi bible even ala khun zone kiti hi mihemin property ane hichikal wala achalo ana pa khu zone kiti hin ama hi lo ni thil agate chan ham agate go ham alo ale khun aga ngai chan ham milung gela sunat ham ki cho chu zone ki tie hi ichi zone thu hi Israel te ko ma zong khun pathinin ana sejin thupi somala zong khun ana zawi nei achu tile tunin ichi zone na ki tipa hi epg ham zone na ki ti hi mi sunat na mi khan hi chon sit sa na hi je chun zone bola chun ngai lu nai anei poi tinai hizai I point wa khat na thin na kitba ko pathin to relationship I thin nei thin dinga Krista thin na hitain Christian thin nai pe tan ani chan nai chi zone hi I bol lo na dinga apoi mo ma chu ngai lu nai I point ni na ngai lu na che ngai lu na pa hi ni in ka ga senom kinin pathin ngai lu na le mihim ngai lu nai pathin in ngai lut zia chu ama iza bol na je wa kho thin na hin khoi man dinga hin mi ngai lut zia mi iza bol na zia izon lo de mi chunga Exodus alole Deuteronomy langa hin le lut ki lewen ngai lut chung changa jesun zong ana sei chu hin ngai lut hi ase hi jesun ngai lut ase na khun ni ana sei chu pathin ngai lut le mi ngai lut na hin eche pathin ngai lu le mihim ngai lu chu soma ki hen chu thupi soma chu khanna pat li na chan chu pathin ngai lu na zia pathin za bona ki chon dinga hen chule ngana pana som na chan chu mihim ngai lu na zia ki bol ding la ki bol lo ding ai ki bol lo ding ai ai le khanna pat li na chan pathin ngai lu na zia I bol ding chu khat bo men adang li ho chu bol lo ding ai kin nei eche bol li chu piam ti le pathin ni chonga ni chu ni ding ti hin adang zo se ke tai lo pathin dang nei hi un na chong le pathin min mo mai man pang hi pan hi un yo chong le milim sim thu bol hi un ho hi un yo eche chang li hi pathin ingai lu ja khu izui ding a hin alang khana tuang ngai lu na I se now mi hem to ka relationship sim dinga gum ho chi piam ti le nu le pa za bol ding abana chu zone ball loading tool tha loading gu cha loading chule mini thang sil loading chule khalle khat ki ka zo thua thugilo hetu sa pan loading ti hoi hichi gup hola khun khat bo khu ball ding omin atang zo si ball loading ai hichi ball ding chu mi mi za ball na zia ingai lut jai ball ding ai I ball loading nga ho jong khu mi hem ingai lut jai ball loading ai hichi zone ball loading ki ti pa hi ani na point ni na wa ngai lut ki ti pa khu zone ball loading to thakhat na hi thakhat ka ti na pen ta chu zone I ball lo chu mi chunga zone I ball lo chu ingai lut jai ball loading ti nai iza I point nu khanna a thin na hin khu hi ta san na zala thin na chang hi ta vai le ngai lu na hin khu I man ding vai le ikim vela mi ho zo se ngai lu na achungwa action alole achungwa ngai lu na so nge iti le wang chu ama ingai lu na zala hi achunga izon lo di tinai chule pathin ngai lu na zala zone lo na chu ipi kin amiti le milim ho lo di adang ho lo di pathin dang nei lo di ti mi khana pasal khachun nume khana he nume khan ama dinga azia ki pia ya hi chunga alung lai banga chu enjong pathin hi pathin khat inei pa chu achunga ilung lai ding a hin ibanga chu mi hem jong chu lung thum pum pe ngai lu na pa chu ama chunga thil se ibol wa la kun ngai lu nai su do ding tinai isu do ai tinai ai ni chingai lu ki ti tua zo a bible sim
ning chan hin sim na khon ngai lu khu I to bang action chu I pi hidingam ti ain se na khon tin Bible a season ngai lu ki ti hi I to do theina ding chu min athil bol ho se sin ham ai lo ai la khon epiam tia dem ham khat bo zolovin nangma to na khun thanom ta in pangvin lang na khut ta in na pha ki to in chi be sana min lang na pha ki to en ki ti pa kho mi a he mi na to na khu gakin involved ding hizolovin eima ta in ithil boarding pathin ap pa chu to ding boarding ti hi hitia chu ngailu na i to a hi le a chaina ke ya hin se chu anu ya sim su ai la khun walam mi te mit venai ngei ke cha ana om ding ai te ngei ke cha walam mi te mit venai he nai ngei ke cha yum thine dinga chu he che tua I se ngailu na zone I bolova mi property hi iga involve lowa pathin ap mana to ding dolta ekito a thibe cha ekito a khut ana pha to ding I ha bola hi la khun hi cha ko na chu mi te pulam mi te khun ei muwa o hi chipa hi chenu hi athil bola phatave anun chana phatave om dana phatave hi cha ko na khu amon krista amu the di wai ya chu ngei ke cha pulam mi te ti chu pulam mi te ti non christian ho ti na hin non christian ho hin I chon dana ko na khu krista amu diu ti nai tun che khangdong lam hila za hoi mun chom om khangdong to na ai lo ale thilbo chom nei hevin yum na zo siwa hi mi ho la hi missionary zong I thi wai missionary hi the na chu alampi tu ni la sin ala ko I het the chu pe mitile inun chan I khan chana mi hon ahin muwa ko na krista amu do theding pa chu missionary hi nai it's the great commission pathinin thupi len pena ana se nango chivin mi ho season ga semun ati pa khu ngailu na ko na ki sado dingai zia ngailu na mi iga to khalowa eima abu khu iboi pia mi sin ding iga bolo ting ta chule hichia ihin khu hi min ahin muwa krista ta san dingai esi number 1 thupi khat na le ni na point khat na le ni na ka se te ni a hin personal life ema hin khu hi krista to relationship pa hi mi ma hin ong ki pedo the jena hi mi ma ong ki mu do the nai ai le point thum na ka sinom chu kinep na hin so cha polian theslan ka mi te ko ma anase a point thum na kinep na thanom jengwei na kinep na pa je chon na thu ha nui ati nai ya chi athu ha naw kinep na chu ipiam itile azo bible hinsim ning chanen sim na khun jesu christa hung ki na thu ain season tunia ho zong tu lai din mun hi vena la khun pandemic je chon yomin tam le se chung hi akilum le abang jenge tia lunggel ngai tu na boita ta min hi alai cho zo se pathinin ama thu bible sunga hi ana sut sa e ho zong ina kil sa wai hichia a point thum nai se yukinet nakiti pa hi it's a lazy chung hi a christian tia dinga hi e khul jin na wa hin an la ekinet naw jo van ga mai so cha pon thesalonika te phal la jong khu jesu christa hung kin ding e ho la to wa yum na ding hung hi ding hi tam tyo jong chu ana do pha wa hi aji chu ama jong khu bol gim na noi su gen the na no ya oma hi jiu chun christa hi angai lovin christa ko ma che ding hi ana no mun nai e jong so cha polen he che bunglina achang sen langa khun jesu christa hung ki ding thui ana se pa nai hebanga chu tu ni a ai ho christian leisina umjing lai ho jong ko ikinet naw chu ban ton son mun hi i ti ta le hung lung ding ham ti kine manga jing te binai pathian lung de in khu man dinga athum chan na he che kinet nakiti pa hi inei lo wa hi le ban ton sot lo dinga rap chara la to ding khu kine ma yum lo wa le khon
pathin lung dei hin khoi iman na buling lo ding ai hengin hun chan khan chan phane naute ngai lu na ne naute hizeng zong le pathin ei ho ding mun sima jesu christa chia amun sim na dinga pui to na ding pa kho kinep na ine thilo wa la khon pathin lung dei hin khoi iman thilo de izai hichekinep na hingjing nei hi jiwa tunin ni khuwa leisina ha san na i zan omin tu zong lew hen pathin ni khat ni ting le e hoi wana ama to ton sona om dinga he ap dinga he ap dinga he ti kinep na ine diwai chule hichi rapcha chungchang thua zong hen ta sandan za chum chum zong le tuni ai christian te ni ta sanu chu gimgen the na chung nung ha sata daniel hapta som sagi na hunghun masanga chu rapchar om dinga kine mi hivinai ejechun tu layen epipiam khat number zugup som gup lagup ho to hin ime be ovin echo chu hi khat ding ham tin lunggel ngai to na nei tam ta emu vinai enge chu itia ki panam ti chu tunin ese the puve izong lai hi che daniel hapta alas 70 hapta som sagil hin na pa chu rapcha zo ding a hi ta hi le e ho ini chigim gen thena daniel hapta som sagil hin na gen thena ha sana tam ta om ding ke se ho chu isu kha lo deu hichi masanga khu ei kala do aditina eze tunia ichi kinep na inei lo wa lo wang chu ese daniel hapta som sagi na gim gen thena le kidona thupi ta na sata hum ding a chu iki prepare di way tu lion khangdong hola hi alarma ma kha chu ipitidia kido ding dan kikap ding dan na mobile games za chom wa ko na hi kamu sing zin isai ka ngai toile kon khangdong wa hi isi kido pina ding ki prepare bang zinga kamuai ei omna chu chanpur contact zong khui venale lockdown sung ho bang khui venale khangdong wa hi za na gang group asimu wa ite chu henman lo lwa mun khana ki sutowa kimo na zingu cho bang chu video clip ho vela khain mu te na kon pun an le zinga nai cho hi chi chon dan ho khui ge lai le khun i masanga thilung lung ding pa hi ilung ge lova van gam ngai na ham khat rap chala la to ding ham khan ilowa hi chi gido na ading ai ki prepare alo ki go jing ke la kilo mai ayen tunin so pite ho hi chi gido na ta sa lung gel so bulin na dinga force mangcha violence mangcha kido na pa chu tuni ai christian ho galvan hi khapo nai pathin galvon ein piu galvon pum pia apoimo pen ta chungai lu tuni sewai ngai lu chun ima zo se kan khoma hi tin seileng na sei khiranei ti diu ham jesu christian ama zengin zong thupi hola chunung pena se na khun ni ana sein ichu pathin le mi hi ma hen ain lai cha pathin le mi him akan khom na chu ngai lu nai ya chu thupi la chunung pen chu mi him ngai lu ding chule pathin ngai lu ding ti ai hizai ngai lu na nai to le mi sin ding le mi ho he by force a le violence a he ga su na ding ga su gap ding chu christian te chon dan ni lawai aji chu ima sanga gal pi ding hung ding hi ta jong le hung ding hi jong le hi chu itu kha lo ding wa yo he vanala atwa ding hi ta wa le khon hi cha ding a ki prepare ngai pui je chun tu ni en pathin lung dei hin khu manging kati mangtang kati itia le khon ngai lu na buling pathin apu pathin ngai lu na le mi ngai lu na pa chu ichi piwa mi ngai lu ja cross athi calvary cross athi jesu christa thu simi ise pia man hu hinga chanai le khon ichi mi ngai lu na to hi dingai zen pathin in tu ni la a ichi khang dong lam hil na keima lungthima ahin koi pathin lung dei chin hu man na dinga point thum kain se ho hi khanna thin na ichu ta san wanga thin na ni na zone lo na he chu ngai lu ja zone lo na thum na kinem na rupture ichu pathin in 8 tep piu imu kha nai lo ai wanga hung ding a hi ti ta sano he chikinep na hingjing nei te hi pathin lung dei hin khu mang te hi ding ai je chon tuna la in pathin lung dei hin khu iman thin ding wen chi thesleka khanna sung hi hoi tanana sim lew hen he chi thu so cha pol athu pan na abula apan na he chi point thuma sei
akim la he che sekit a chaina che sekit hi je chun he che point thum ta san ngai lut chule kinet he che pa hi pathin lung de hin khoi man ding wa tam pi point tam pi se ding la he a point lu pe na kain then the hin he chi se na he pathin ni bon cha wa den phathe bu pen lang isi hiru amale pathin ingai dam hen akipa he chan hi tante Kisa thầy ta mo ki pa omin pathin longde hin khu topic mangcha in reven ku puwa konin pathin thu ngai nom omta ingai ha tawin pathinin mabana ma zong ato tham na hen lang in sunga zong phathai bu jing ta han ti chu sei no mo hi in adi in tu ni a hen phat chei na lang zong hung hi ta in hangdong lam hil lam kai ho in tu ni phat na phat mun lo pi ta nei pi zalu na chung wa ki pa thu ka hin sein chong le tu lai buina pandemic ji a hawin kai thailo city a ho hi win chong le in langmuna ho zong hawin kai thailo ngana hi in hi zong le hi tabanga lam kai ho in hi tabang platform hoi ta na chi a muna pa na ki kai khom thei dinga hi tabang program ti ho na hin gon thei zalovin lam kai ho chunga ki pathu ka hin sein mabana zong hi sanga hoi zole phazo api hing che ding in pathin in ho zong na piu han lang lam kai zo si na to na thamna ba pathin in phathe na bu chi ta han ti zo ka taw na hi in chuki zong le mi pi ho zong akit ting zong le hi tabang kai khom na hi zau chi ding in avialini ki team ki novin to in ki patu say na Reverend Dr. S. Songloi ama phat piute he panang man phat hin lo tao som thumle gu channa kangdong lam hil kai khoma hung pang so piu le naw na bon charin ki pa thu na chung wa ki pa thu ka hin phong masan chule tuni zan phada ikai khom chanom le jengin program a hung pang lam kai ho program hin tol ho jong thieng theyun fel ta in boilu helin hoi selin ichal la theyun na hi le thanuk om le jengin online hi wang hin akisu mo che chu le apang hoding in jong hasit aumen tuni la bang chu kisu selin tu sela sa bon chan hoi selin nan bolu na le tuni la lam kai hung pang ho zo se chunga jong velin ki pa thu kain phungin adein nunga debora haukip ong lam kain hoi selin kichi sit senin kitup senin bol tu pe un pale jengin bible siman yang cha hin chule wa choina la sa chingpia hin hanum omin kichi sel sin ki pam le jengin aden chingpi hi ka het khiel lo le kichi khangdong lam hil lam kai la a tu ka la cha chu ong pang tha liu leu khat mangun loi nu di dan ein ki pam le jengin ta sa them ta khat khangdong lam kai ho khangdong lam hil lam kai ho loi nu an pan chu lung mon jong amin ki pa jong amin chubanin thupi hin se piu adea Reverend Dr. Thangchin Khup Singh Son Thangchin Khup hi ken phate cha chu kan het be se lo hi na sei ta bang chun e na ngai da min tin ki pam le jengin pathen lungde hin kho chi ti hin ding ham ti point thum phate cha hi sei pe chu mel chi so ke ti ki che ta in pun ta in gel kho ta in nei sei pe un khang dong la philin I ma cha chu ki pe ji lo yong le ki pa thu sei be hi ki se hen ti ja chu ke lam kai hong la khat ka hi ja chu
ki pa thu se ya chu ka ga ban ji hin han pen jong ka hi ja ti je chun i bol the nau khang dong on jong bol the nau po bi ka su tu kho mu wa thep nam ka man wa khang dong lam kai hi khang dong lam hi li platform khan ai sim wa tu chan ge ai som thum la gup kai khomin ne yo hin webinar jong som thum la gup ve lang bol wa hitan til pha tam pi bol do un ki pam le jengin so le thanom ta jong bol jom jing di win ka te mun ke o hin ima ka pe mala la wai ka tem ji kit na lai wa kit te ngong le thu se na hung pan ding khang do hon nan ngai chat wai le thu se na hung pan kit na lai ding a zo ka tem be kit nom na lai hin pathenin phathin na boin tin na to thil bol na hung lo hing to pen ti yong chu ka ga sei do nomin chu le pathen ni kit teng le hin pu bishop pau thang hau ki pathen tu se apang kit de hin hi cha din jong tu ni tha hong kai khom ko ya kai thanom ten pang ding na ki go ki do tin tu lai hi euro a hi lo le EPP sports tampium je hin kon khat lo hi dei bang hung pang thei jong le som thum som li chui pang jingun abang le som ko lang cheng yong i ka yun hi jong le phate cha record ki bola unung chan ge ya Facebook WhatsApp inei sunu in website yong ki siam hi jen hi chi ho ai bon cha ki ko hi je chun kunung chan ge ya mi tampi nan phat chom pi ding hi jen ki pam le jengin chule tiam na ne chakhat ka ga nei nom chu kum khat wal hi zoom hi free hi lo hi je chun zoom hi thasia sang le jani le som nga ti valley pe o hi je chun thasia cho sang in kum khat cho te ti ja chu fundraise ka ga bolun izam tia chu penom o ma hi le ki pa na kham kham zo kham zakat jani hi jong le janga sang ga di jong le tu kham thei chu tu wa kum khana man cha ding kham zoom hi I cho do duty ki ge la hi zen WhatsApp group achuna ki ta langin thanom nom jong lim na hi jing ve ti yong chu ka ga se do be hinte ki pa me na bon cha win oi tan nen thanom tai ni kai khom theyun ong kai ho zo se yong pathin in nam nau cha phathe bo en ka ki pa eti chu ka ga phun do be tan te ki pamin ki pa chu seina chamkim ta ai se pi o iphepa es chongloi chonga ki pa thui sevin tu in phat ti ho chai theina ding in tu ni a speaker pa in tauna in nei pi le ki pa min te ki pa min ta na kai masangin them khat ga seleng tu ni ra a he che khangdong lam hil program a kang zaw thega ki pa in na ki man cha na ho ki jong chu the se ding a ki sia par khun ni ve thum ve am webinar ni ve hi kana zawin chung le chu worship service khat kana zawin webinar a kana zaw na khun pu pa chon da na thil pathin na ho dan ho khon sewa le kana gel pha lo hil thil hi ka het do min ji chun Dr. Tunla Dr. Estong Loya hin zan la Dr. Pua hin amasa hian lang zan la eta zong le chi pu pa te pathian ho do la achi khil dan ho khon se ba hi le ke ong chu kalung ke la ha ta in phat chom na khat kani jin chule worship service zong khat be ka zaw chu ka phat chom pi le jing in je chun khangdong lam hilen hi to banga lam na hil naw lam kai te hin thil go nei ki pa pin ke jong tun la Dr. Puna se bang hin che thil bol hi achi zom jin ding in pan na the khat hi ipia paisa isi pau chu ai thin ding in hoi chi account na khu ka hin kuma hi le hi theding am tiang chu them khan hi ne hin success le chun kanomin ne he sa le chun te chu ke ong chu them chai zong le ka pan thi kham kham hung pang ye ti kain phon do hian lang khai le ki pamin phat chaina ta na hin ni tange pakai pathin ni lung sin vin tu la phat phan hin pi wa chi khangdong lam hil program ai ke ma zong nang ma na thu sia ka pan the jen ka ki pa in chi keu se lo wa nang ma wa choila ko na zong ki hil na hoi ta he ka na za wa na thu ki sim do a ko na zong na thu ki phung ho hian lang conductor lam kai dan hi ta zong le pakai nang ma za bola na om dan le
nang ma lung de mu do thine dinga nang ma lung de bang hin kho man thine dinga tunela zanane ta pan hin la ho pan mun hin chang ho zo se zal na min theng ka thang vai na hi pakai tunela in hi che kel na a hi de senin nang ma lung de bang hin kho ka man thine dingwa point thum ki se ho hi tam ta se ding zong le pakai che point thuma hi ki ngaya thin na hin kho ka manwa ngai lun na hin khu ka ne zawa zong la kinep na hing pakai nang man ne hin ko ding nga jing ka hin pa ho tu cha jinga hin khu ka man thin ding wen nangin athain tu na ha in kalong stim sungwa thuin sia lein pan pi ding ka thomu na he chula pakai phan hung thong ding pathin ni kit ting alo le saturday ting the webinar hian lang is the bang worship service to zong le kanai thi kin ding wa to gun ki gung ho speaker ding hian lang chong le adang dang mo pu na hin chang ding ho zo si jong pakai nang man phathe bo in le khopa nei piket diven na ko ma ka thum na he tun la ki man chana sungwa ki panuwa ka taw na nang man nei san pia chai thi dinga ko om jiwa ki pa thur pumen mem ka hin na jewa hin lel na ha sam na nang ma min muwa kha le nenga da mo ventin son si thina ko mu ba athisana ai tha do pakai je sumina ko ma ka thum na he Amen. amen Pam bese thanu